Kadmates, ako si Father RJ, kag kita naman nagapadayon para sa aton Istorya Sagrada. Ang atong leksyon para sa sininya adlaw ang tuhoy kay Isaac, kay Esau, kag kay Jacob. Si Isaac nagpanubli sa mga kasapatan kag mga sulugoon ni Abraham. Iya man din panubli ang bendisyon sa Dios. Madamo ang mga tinuig ang nagligad matapos ang nila kasal, si Isaac kag si Rebecca wala gid pakaangkon sa anak. Sa katapusan, gin pamatian sila sa Dios kag ginbugayan sa duha ka anak, si Esau kag si Jacob. Si Esau amo ang panganay. Sang hangtong na siya, naging isa siya kang mangungguma kag mangangayam. Samtang si Jacob masulso nagapabilin sa tulda sa iya amay. Si Isaac nagapasulabi kay Esau, kay naluyag siya magkaon sang iya sini ginapakayaman. Apang si Rebecca naman, iya na pinasulabi amo si Jacob. Isa ka adlaw, si Jacob nagalaga sang balatong. Si Esau nagabot halin sa iya pagpangayam kag nagutom gid siya. Gani nagsiling siya kay Jacob, "Hay, mapatay na ako sa kagutom. Pakauna ako sinang mapulang malinaga." Apang si Jacob nagsabat, "Hatagan ko ikaw sini, kung ihatag mo sa ako ang imo kinakatarong subong panganay." Si Esau nagsiling, "Sige, tutal, mapatay na ako. Ang lupa ang ulos sining kinakatarong ko sa akon." Si Esau nagsumpa, kaginhatag niya kay Jacob ang iya kinakatarong subong panganay. Dahil ginatagan ni Jacob si Esau sa tinapay kag linaga nga balatong. Nagkaon siya kag nag-inom kag naglakat. Amo lang yadto ang pagkawig niya sa iya mga kinakatarong subong panganay. Si Isaac tigulang lagi kag hindi na makakita. Ginpatawag niya ang iya magulang na anak na si Esau kag nagsiling, "Totoo." Nagsabat siya, "Ano tay?" Si Isaac nagsiling, "Tigulang na ako, kag ayhan hindi na magdugay kag papatay na ako. Karon tumahimo kuha ang imo hinganiban, ang imo pana kag magdakop ka sa isa ka sapat para sa akon. Lutuoy ako sing manamit nga pagkaon nga akon nauyunan kag dalha diri sa akon. Sa tapos ako makakaon, ihatag ko sa imo ang akong katapusan na bendisyon sa wala pa ako mapatay." Si Rebecca nga nagapamati sa nagahambal si Isaac sa iya anak na si Esau, nagtawag kay Jacob kag ginsukiran ini sang tanan. Nagsiling siya kay Jacob, "Karon, nunoy, tumana ako kag himua ang isiling ko. Kuwaay ako sa aton mga sapat sing duwa ka kanding nga matambok agon maluto ko ina kag maaman ako sa pagkaon nga nauyunan gid sa imo tatay. Daluhon mo ang pagkaon sa imo amay agon kauno niya kag ihatag niya sa imo ang iya bendisyon sa wala pa siya mapatay." Sa nagluto na ang pagkaon, ginpasok-sokan ni Rebecca si Jacob sa mga bayo ni Esau. Ginbutangan si mga panit sang kanding ang mga butkon sini kag ang iya liog nga wala sing bulbul. Kag ginhatag niya kay Jacob ang mainit-init nga pagkaon upod ang tinapay nga iya ginluto. Sa pagpati ni Isaac nga siya ako si Esau, ginkaon ni Isaac ang pagkaon nga ginluto kag iya ginbendisyonan si Jacob. Nagdumdum gid si Isaac nga si Jacob amo ang iya panganay nga anak nga iya ginbendisyonan nga si Esau. Pamalandong, ginbaligya ni Esau ang iya kinamatarong bilang panganay nga anak kay Jacob sa isa ka hakop nga pagkaon. Kagamuan sa mga tao sa karunang baylo sa ilagdi mamalakyon nga kalaw sa demonyo sing ulang para sa isa ka hakop nga pagkaon.
wala sila nagapanumdum sa ila wala si katapusan nga palabuton. Ang ila ginapamensa amo lamang ang pagmanggad, ang pagpaayaw-ayaw sila nawasnon nga kalipay, kag balatyagon. Wala na sila nagapanguna-una sa Diyos sa patalagad sa iya, wala sila si ginahimo sa pagsagot sa ila kalam, katulad bala sa wala man inising kahilikan, sing wala man inising kabilingan sa ila. Gani, nagalakat sila sa banas sang kalangitan. Mga utod, amo ini ang atong istorya sagrada sa sining adlaw. Si Isaac, si Esau, at si Jacob.